हांव गौरेश मांद्रेकर, हांव शिवोलेसून येयला। आतां फाटले 3 दीस जाले आमचो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो आमदार विरेश बोरकार हांगासर पाट्यार प्रोटेस्टाक बसलेलो आहा। आनी ह्याच सारकी लजेची गजाल आमच्या सरकाराक की एक आमदाराक तेंच्यांनी फुटपाथार बसयला। आयज जेन्ना आमी पळयता तेणी 2 डिमांड घातलेले, दोनूय डिमांड अशें नासले की ते कितें तरी ते रॉंग जाल्लो म्हणून, दोनूय डिमांड वॅलीड आसले। एक तो जो रिटेनिंग वॉल बिचार बांदताले ते कॉन्क्रीट रिटेनिंग वॉल तो डिमॉलिश कर म्हणून, आनी तेजे कितें परमिशन बीन दिला ते रिवोक कर म्हणून, आनी दुसरो आसलो तो वर्ल्ड वायड रिजॉर्ट तोय रिवोक कर तेजे सगळे लायसन आनी तो स्टॉप कर म्हणून। मात ते कशेंच सरकारान कान हालोवंक ना। मात आयज पयले आमी जेन्ना आयज पयता तेन्ना शॉकिंग गावलें आमकां की जो TCPचो CTP आसलो तेका सस्पेंड केल्लो गेलो आहा। म्हणजे हितून कळटा की सरकार खंयचो तरी एक करप्शनान बुडलेलो आसा आनी तेच्या खातीर आयज हे सगळे झोल जाल्ले आसा। आनी तशेंच बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी बाकीचे आमदार आसा ते खूब जाण उलयता। हांव शिवोलेसून येता, आमची आमदार डिलेला लोबो अशीच सांगता की प्रोजेक्ट नाका। मात प्रोजेक्ट नाका म्हणून ही कितें करता? जेन्ना विरेश बोरकारान गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील घातले, ते बिलाचेर ती सपोर्ट करपाक रेडी ना। मागीर पोगो बील घातले गोंयकारांच्या खातीर आनी ती गोंयकारांचे खूब उलयता। मात जेन्ना पोगो बील घातले ते पोगो बिलाकूय सपोर्ट करपाक रेडी ना। फक्त ती सांगता आमकां प्रोजेक्ट नाका, प्रोजेक्टांक परमिशन दिवपाचें ना, वाऱ्यार उलयता। जाल्यार हे वाऱ्यार उलोवन कशें जातलें? वाऱ्यार उलोवन केन्ना हे अशें जायत ना सारकें। जाल्यार हेच्या खातीर आमी मागता हेंचे कडेन की तुमी हेका कारणांक जो आमचो आमदार सपोर्ट करता त्या कारणांक तुमी सपोर्ट करा। देव बरें करूं।